یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 199. 20th of July 1986, Wise in Main Jamaat Khana, Toronto. یا علی مدد 8 مہینے کی غیر حاضری کے بعد آج پھر مجھے آپ کے دیدار کا شرف ملا. جماعت کا دیدار بھی نصیب داروں کو ہوتا ہے. ہماری روزندہ دعا جو ہے نماز, اس میں ہم پہلے ہی پاٹ میں خدا کے حضور میں دعا مانگتے ہیں. اس کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. سورۃ الفاتحہ اس میں 7 آیتیں ہیں, اس لیے اس کا نام 7 مثانی بھی ہے, یعنی 7 آیتوں والی. 2 دفعہ یہ سورہ نازل ہوئی, مدینے میں بھی مکہ میں بھی. اور یہ میں سورہ پڑھوں اور اس میں سے جو مجھے چاہیے آج کی وائز کے لیے وہ میں اس میں سے نکالوں. اس کے پہلے ہم اپنے امام کے اوپر مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو ہم درود کہتے ہیں, صلوات کو درود کہتے ہیں. درود کا پڑھنا ہمارے نبی نے حکم کیا ہے. درود کا پڑھنا عبادت ہے. درود جو ہے وہ ہماری عبادت کا ایک بھاگ ہے. اس لیے ہمارے امام نے ہم کو یہ بھی کہا کہ تم صلوات بہت پڑھو تاکہ تمہارے دشمن دفاع ہویں اور دن بدن تمہارا روحانی زور بڑھے. اور حقیقت میں درود بڑی اعلیٰ چیز ہے. تو ہماری دعا کی اوپننگ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلی آیت اس سورہ کی ہے. قرآن شریف میں 114 سورے ہیں. سورہ کہتے ہیں چیپٹر کو. اس میں صرف ایک چیپٹر ایسا ہے 9واں سورۃ التوبہ کہ جس کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. باقی تمام جتنے بھی سورتیں ہیں اس کو پڑھنے سے پہلے اعوذ کرتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں. اعوذ کیا ہے؟ پناہ مانگنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پناہ مانگتا ہوں خدا کی شیطان سے, یعنی میں خدا کی پناہ میں آتا ہوں تاکہ شیطان میرے کو حیران نہ کرے. اس کو کہتے ہیں اعوذ. قرآن پاک کے جو 6 2 سورے ہیں اس کو اعوذین کہتے ہیں. اعوذ برب الناس, اعوذ برب الفلق. مجھے ایک لڑکے نے سوال کیا, مشنری صاحب, بھلا ہم کبھی بھی دعا پڑھنے سے پہلے ہم کیوں اعوذ باللہ نہیں کہتے؟ میں نے کہا بیٹے, اعوذ جو ہے وہ خدا کی پناہ مانگنا ہوتا ہے. لیکن ہم اسماعیلی جب ہم جماعت خانے میں آتے ہیں اور ادھر جا کے دروازے پہ ہم کھڑے ہو کے جب ہے زندہ پکارتے ہیں اور قائم پایا سنتے ہیں تو ہم اس کی پناہ میں آ گئے. اب ہم کو اعوذ پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی, اس کی پناہ میں آ گئے. اور جماعت خانہ اس کا گھر ہے, یہ اس کی پناہ کی جگہ ہے. ہمارے پیروں نے جو اس حاضر جماعت کو گت کہا ہے, یہ سنسکرت کا جو لفظ ہے بہت پرانا ہے. آپ سنسکرت کے جو عالم ہیں ان کو پوچھو گے تو بھی آپ کو مطلب نہیں کہیں گے کہ گت کا مطلب کیا.
کیونکہ یہ لفظ آج کل پاپولر نہیں ہے، یوز میں آتا ہی نہیں. یہ اولڈ سنسکرت ہے، پراکرت میں بھی ہے. لیکن گت کا مطلب شرن جوانی جگہ، وہ جگہ جہاں تم کو جا کے پناہ ملتی ہے اس کا نام ہے گت. تو جب ہم گت میں آتے ہیں تو ہم آلریڈی خدا کی پناہ میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہر انسان ایسا کہتا ہے اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے میں یہ پڑھتا ہوں، شروع کرتا ہوں. اور کسی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت کے طور پہ بھاگ پارٹ کے طور پہ نہیں لیا گیا، لیکن اس چیپٹر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ آف سورۃ الفاتحہ. اب آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ سورۃ التوبہ کے جو 9ویں سورہ ہے اس کو پڑھنے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بولا جاتا. اس لیے نہیں بولا جاتا کہ اس سورۃ التوبہ کے اندر خدا نے کافروں مشرکین کو، بدماشوں کو لعنت دی ہے، ان کے اوپر شراپ دیا ہے. اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے تو پھر یہ شراپ اور عذاب کی جو بشارت ہے وہ نہیں ہو سکتی. یا وہ عدل کرے یا وہ رحم کرے، دو چیزیں مکس نہیں ہوتی. اس لیے سورۃ التوبہ جو ہے اس کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوتی. اس میں کافروں کو خدا نے ڈانٹ پلائی ہے. تو ہم کہتے ہیں یا رب العالمین، زمین و آسمانوں کل خدا کی جتنی بھی کریشن ہے جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں، اس پالنے والے کو، مینٹین کرنے والے لارڈ کو، اس خالق کو، اس مالک کو جو سارے جہانوں کا رب ہے، ہم اس کی تمام پریز اور وکھان کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. عربی زبان کا جو لفظ للہ ہے اس کہتے ہیں واسطے. میں نے بہت دفعہ جماعتوں کے اندر کہا بھی ہے، پھر بھی بہت سے لوگ سمجھتے نہیں. الحمدللہ نہیں ہوتا. آج بھی دعا پڑھی گئی تو دعا پڑھنے والے، پڑھانے والے نے الحمدللہ رب العالمین، یہ نہیں ہوتا. الحمدللہ. ل اور ہ کے بیچ میں الف مت کھینچو. الحمدللہ، ال کو آدھا کر دو تو تمام وکھان اسی کا ہے. مطلب یہ ہے کہ اور کوئی دوسرا وکھان کے پریز کے لائق وردی ہے ہی نہیں. الرحمن الرحیم کے جو بڑا رحم والا ہے، بڑا بخش دینے والا ہے، وہ مالک یوم الدین. جب ہم گزر جائیں گے ہم سے حساب مانگے گا، وہ اس دن کا وہ مالک ہے. اب یہ یوم الدین کے ساتھ مالک کا لفظ لگا کے خدا نے ہمیں یہ بتانا چاہا ہے کہ جب تم گزر جاؤ گے اور میرے پاس آ کے کھڑے ہو گے، میں حساب مانگوں، چاہے تو چھوڑ دے لے اور چاہے تو چھوٹی سی بات کے اوپر پکڑ دے لے. تو یہ مالک یوم الدین ہے. اس لیے ہم کو یہ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس کو راضی رکھو، خوش رکھو کہ جب بھی تم ایسے انداز میں آؤ گے کہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہو تو وہ اگر اپنی رحمت کر دے گا تو تمہیں چھوڑ دے گا. تو مطلب یہ ہے کہ تم اس کی رحمت مانگتے رہو، رحمت مانگتے رہو. میں نے ایک دن دار السلام کے اندر بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے، ساری مسلم کمیونٹی کے عالم لوگوں کی ایک میٹنگ تھی. اس میٹنگ کے اندر مجھے جب یہ موقع ملا تو میں نے کہا، میں بولا علماء صاحب، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے قادر مطلق ہے، یعنی آل مائٹی ہے، لیکن خدا اس کی ایک ویکنس ہے، خدا کی ایک کمزوری ہے.
کہتے لا حول ولا قوت ہے خدا کی کمزوری. میں نے کہا کمزوری کا مطلب یہ کمزوری نہیں کہ جس سے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے یا مجبور ہو جاتا ہے. یہاں کمزوری سے مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ایسی چابی ہے کہ کبھی ہم وہ چابی مروڑ دیں میں تو جو چاہیں اس سے کرا لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب شیخ صاحب ایسی کون سی بات ہے؟ میں بولا آپ مجھے بتاؤ. مجھے کہتے ہیں آپ نہیں، آپ بتاؤ. میں نے کہا خدا جو ہے نا وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ جب تم اس کی رحمت کو پکڑ لو گے تو وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. کیونکہ خود خدا نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میری جو رحمت ہے میں نے اپنے آپ کے اوپر لازم کر لی ہے. خدا خود کہتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کو خود پہ لازم کر لیا ہے، یعنی میں کسی بھی کنڈیشن کے اندر رحم ہی کروں گا. ابھی کسی بھی کنڈیشن کے اندر جب یہ رحم کرے گا تو کس پہ رحم کرے گا؟ جو جتنے زیادہ گنہگار ہوں گے ان کے اوپر اس کی رحمت کی ڈگری زیادہ ہوگی، تبھی تو رحم ہوگا نا. لیکن وہ رحم اپنے بندوں پہ کرے گا. اکڑنے والوں کو، جن کی گردن اکڑ جاتی ہے، مطلب کہ مغروروں کو، بدماشوں کو، لچوں کو، جن کو سمجھاؤ تو بھی نہیں سمجھے، ان کے لیے رحمت نہیں ہے. اسی لیے سورۃ التوبہ جو ہے اس کے اندر رحمان رحیم کا لفظ لیا ہی نہیں جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہی نہیں، کیونکہ اگر ہم خدا کی رحمت کو اس وقت پکارنا چاہیں تو سورۃ التوبہ کے اندر جو کچھ بھی خدا نے ان کو دم داٹی دی ہے وہ بیماری ہو جاتی ہے. تو خدا تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بندوں پہ ہوتی ہے. لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو عرض کی، کہ جو ضدی ہوتے ہیں، اکڑ ہوتے ہیں، مانتے ہی نہیں. ان کے لیے خدا نے سزائیں مقرر کر رکھی ہیں. مالک یوم الدین کی بات سن کے تو پھر ہم خدا کو عرض کرتے ہیں کہ اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، تیرا ہی آسرا چاہتے ہیں، ہم کسی اور جگہ نہیں جاتے، تجھ ہی کو مانتے ہیں. اور اب تو رحم کر کے ہم کو سیدھے رستے پہ قائم رکھنا. اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم کہتے ہیں اسٹریٹ، جس میں کوئی آنٹی گوٹی موڑ وغیرہ بینڈ کچھ نہیں ہوتا، ایک دم اسٹریٹ لائن ہوئے، اس کو کہتے ہیں مستقیم، سیدھی راہ. وہ رستہ کہ جس کے چلنے پر خدا تعالی نعمتیں دیتا ہے، بخششیں دیتا ہے. خدا کی نعمتیں بے حساب ہیں، حساب بغیر کے ہیں. بعض دفعہ اس کی ایسی نعمتیں ہوتی ہیں کہ انسان بلیو نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر خدا اتنی رحمت کرے گا، مگر وہ کرتا ہے. خدا کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو اے خدایا ہم سب کے لیے دعا مانگتے ہیں. اہدنا عربی زبان کے اندر جو نہ ہے وہ وی کے لیے یا اس کے لیے آتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور ان کی جس طرح تو نے پاسٹ میں جن لوگوں کے اوپر تو نے رحمتیں نعمتیں اتاری، وہ لوگ جس رستے پہ چلے اور تیری نعمتیں پائے وہ کون تھے؟ انبیاء، نبی، رسول. ایسے دنیا کے اندر اولیاء تھے، خدا تعالیٰ کے ولی اولیاء تھے. ان لوگوں کے رستے پہ ہم کو چلا اور ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اور تیری مدد مانگتے ہیں کہ اے خدایا جن لوگوں کے اوپر تو نے غضب کیا، برباد کر دیا، ان کو مٹا دیا، ان کو جلا دیا، انہیں دکھ دیا، اس لیے کہ وہ تیرے سامنے ہوئے، اس لیے کہ تیرے نافرمان بنے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر اچھی زندگی نہیں گزاری، اس لیے کہ وہ خود بھی دکھ ہوئے اور لوگوں کو بھی دکھ دیا. تو اے خدایا ان لوگوں کے رستے کے اوپر ہم کو نہ چلنے دینا. ساری زندگی کی سب دعائیں اس میں آ گئیں. پہلے دعا کے بعد کوئی ایک ہماری بچی نے ایک کنان بولا،
उस गिनान में से मैं 2 पाठ बोलता हूँ। अब ये सूरतुल फातिहा की समझ आने के बाद ये 2 पाठ सुनो। पीर हसन कबीर दीन ने अपने बाप पीर सदर दीन की कथे हुए गिनान को रजू किया है। सगपोश की मश्क बनाई, मैं आहिस्ता आहिस्ता लफ्जों को छोटा छोटा अलग अलग करके बोलता हूँ कि मेरे समझाने से पहले आप समझो। है जी सगपोश की मश्क बनाई, माहे भरिया जमजम कुएं का पानी, कुत्ता कभी पाक न होवे जो धोए तो पानी। है जी पाक पानी फरमाने हुआ, सरोवर नदियां जानी बेफरमानी पाक न होवे जो धोए तो पानी। इलाही भेद संतव नाम लीजिए। सग कहते हैं कुत्ते को। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में खास तौर पे जहां नल नहीं है, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं, तो वहां बहुत से लोग बकरे की या गाय के चमड़े की मश्क बनाते हैं। वाटर बैग, गाय हलाल है, बकरा हलाल है, उसके चमड़े की जो बैग बनती है वाटर बैग, उसमें पानी डाल के मश्क में लोगों को घरों में सप्लाई करते हैं। और जो पानी सप्लाई करते हैं उनको बड़ा अच्छा नाम दिया हुआ है हिंदुस्तान पाकिस्तान में। क्या कहते हैं उसको? बहिश्ती। पानी सप्लायर को बहिश्ती कहते हैं, यानी लोगों की तरस मिटाता है, अल्लाह उसको बहिश्त दे रहे। फिर सदरदीन फरमाते हैं कि कुत्ते की चमड़े की अगर वाटर बैग बनाओ, ऑर्डिनरी पानी तो है ही, उसमें जा नहीं सकता, लेकिन कभी जमजम कुएं का पानी भी डाल दो तो भी वो मश्क में से निकला हुआ पानी पाक नहीं, वो हराम है। कुत्ता चूंकि निजस है, नापाक है, नापाक वाटर बैग में अगर जमजम का पानी भी डालें, जो नियाज के तौर पे मुसलमान पीते हैं, ये जमजम का कुआं मक्का के बाहर थोड़ी ही दूर है, 3 मील है। अभी तो मक्का के अंदर आ गया, बस्ती बढ़ गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एरिया रगड़ने से खुदा ने उसमें से एक जरा पैदा कर दिया, पानी का स्प्रिंग निकल आया, उसके ऊपर कुआं बन गया। और तमाम हाजी जब उधर जाते हैं जमजम का पानी पीते हैं। रसूल अकरम के जितने भी बाप दादा थे, मौला अली के बाप दादा, नबी के बाप दादा एक ही थे। ये तमाम एंसेस्टर्स ने हजरत इस्माइल के जमाने से लेके तकरीबन 3-3.5 हजार साल तक इस कुएं के पानी को खुद अपने हाथ से पिलाने की रस्म चालू रखी। नबी करीम खुद पानी निकाल के हाजियों को पिलाया करते थे। इसी तरह से हजरत अबू तालिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत हाशम, हजरत हनीफ, ये सब इस तरह से बनाया करते थे, उनको पानी पिलाते थे। तो फिर कहते हैं अगर जमजम का पानी भी कुत्ते की बनाई हुई चमड़े के बैग में डालें तो वो पानी पीने के लिए हराम है, वो कुत्ता पाक नहीं होगा। फिर कहते हैं अगर इस कुत्ते की मश्क को जमजम के पानी से 100 दफा
दफा धो के भी साफ करे तो भी वो नापाक है। अल्लाह ताला ने मुशरकीन को निज्जस कहा, अल मुशरकून निज्जस, मुशरक जो है वो निज्जस है। निज्जस कहते हैं नापाक को, जो कभी पाक हो ही नहीं सकता, निज्जस, ये अरबी लफ्ज। अब दूसरा पाठ क्या था कि दुनिया के अंदर जितनी भी नदियां हैं, नाले हैं, हमारे पीरों ने गिनान में फरमाया कि 999 रिवर्स हैं दुनिया के अंदर, 999 नदियों। इन तमाम नदियों का पानी फरमान के हिसाब से पाक है, क्योंकि ये पानी जो है ये बहता है, फ्लो करता है। तमाम नदियों का पानी पाक है फरमान की वजह से। एक ऑर्डिनरी नल में से निकला हुआ पानी का प्याला अली नबी जब हाथ में लेते हैं और उसको देखते हैं तो वो पानी पाक हो जाता है। हमारा हज़रत इमाम नियाज बनाता है तो ऑर्डिनरी नल का पानी है, लेकिन जब इमाम उसमें फूंक मारता है तो वो फरमान के हिसाब से पाक हो गया। हमारे लिए वो आबे ज़मज़म है। फिर कहते हैं कि पाक पानी फरमाने हुआ। पानी की जो पाकीज़गी है वो फरमान थकी है, फरमान से पानी पाक होता है। जितने भी सरोवर और नदियां हैं फरमान के हिसाब से पाक हैं, लेकिन जो आदमी बेफरमानी करता है, जो आदमी अपने इमाम की बैयत करके उसका फरमान नहीं मानता, वो नापाक है। उसको इस पानी से अगर धोया जावे 100 दफा तो भी वो पाक नहीं होगा। अगर कोई आदमी नाफरमानी करता है और जानबूझ के करता है, नाफरमानी दो तरह होती है, एक भूल से हो जाती है, एक जानबूझ के होती है। जो भूल से हो जाती है तो इंसान को थोड़ी देर के बाद या खुद ही समझ आती है या कोई वाज गिनान फरमान सुनने के बाद जब उसको समझ आती है तो वो अपने दिल में शर्मिंदा होता है, मौला को कहता है मौला मेरी भूल हो गई, तू मुझे मुआफ कर दे, वो गुनाह बख्शा जाता है। लेकिन जो जानबूझ के नाफरमानी करते हैं, उसको कहने पे आया तो भी वो सुनते नहीं, फिर भी नाफरमानी करते हैं, मानते नहीं, वो अकड़े हुए हैं, वो प्राउड हैं, वो सेल्फिश हैं। खुदा ऐसे लोगों की गर्दन को झुका देता है, जबरदस्ती झुका देता है, ऐसी झुकाता है कि जमीन पे उसकी नाक रगड़ी जाए, इस तरह झुका देता है। मगरूरी अभिमान किसी भी टाइप का, दुनिया या दीन में, दौलत का या खूबसूरती का, ताकत का या इल्म का, या किसी लागवक का या किसी और चीज का, कोई भी तरीके का जो मगरूरपना है, प्राइड, खुदा ताला को बिल्कुल मंजूर नहीं। खुदा ऐसे आदमियों की गर्दन नीची कर देता है। वो कितनी भी अकड़ी हुई गर्दन रख देते हैं लेकिन नीची कर देता है, और फिर वो खाक हो जाते हैं। मुझे एक किस्सा याद है कि किस तरह इंसान की जो अकड़फू है, अकड़फू कहते हैं हूं परी, वो इंसान को दुख में डाल देती, शर्मिंदा कर देती है। आंख से देखी हुई बात है। हज़रत इमाम की कोरोनेशन होती थी। पहली कोरोनेशन की सेरेमनी दारुस्सलाम में हुई अक्टूबर 58 में। 2 दिन के बाद नैरोबी में हुई। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद कंपाला में हुई। कंपाला के अंदर जब ये अरेंजमेंट हुआ और अपने कंपाला जमात खाने के सामने जो कंपाउंड था वहां ये बंदोबस्त किया, कुछ पॉलिटिकल तकलीफ थी इसलिए ऐसा कर दिया। मुस्लिम एसोसिएशन थी कंपाला में। मैंने 2 दफा मुस्लिम एसोसिएशन की बाहेदरी के नीचे वहां लेक्चर्स किए हैं मस्जिद में। मुस्लिम एसोसिएशन ने
एक स्पेशल मीटिंग बुला के ये पास किया कि आगा खान साहब आते हैं, कोरोनेशन है उनकी, तो हमारी तरफ से उनको होमेज पे करना चाहिए। और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो आगा खान साहब को ऊपर जाके डाइस के ऊपर हार पहनावे और सेक्रेटरी उनको एक तुरा दे दे और जो एड्रेस हमको देना है उसकी कॉपी दे दे। डेकोरेट करके उन्होंने उसको प्रिंट किया। मुस्लिम एसोसिएशन थी, लेकिन चेयरमैन एक इसनाशरी भाई थे, खोजा इसनाशरी। उसने कहा कि ऐसे अच्छे मौके के ऊपर हमारे माजी प्रेसिडेंट है ना, वो जाके दे दें। अब उसको खूंचता क्या था कि आगा खान को हार पहनाना है, इसलिए उसने कहा कि मैं राजी खुशी से अपना ये हक, हमारे माजी प्रेसिडेंट है, उन्होंने बहुत सेवा की है एसोसिएशन की, तो मुस्लिम एसोसिएशन और युगांडा के मुसलमानों की तरफ से ये ऊपर जाने। उसने कहा कि नहीं साहब, आप इस वक्त चालू चेयरमैन हैं, ये आपका हक है। बहुत ले दे हुई, लेकिन लोगों ने इसको मजबूर किया कि तुम ऊपर जाओ, मजबूर हुआ। जब ये घर आया तो एसोसिएशन में और दूसरे मेंबर्स भी थे इस नशरियों के। उन्होंने कहा हाँ अभी तू ऊपर जाएगा, तेरे को नमन करना पड़ेगा, सर झुकाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं झुकाऊंगा, मैं ऐसा ही हाथ डाल दूंगा। अच्छा, अब ये जो अकड़फू थी ना, मैंने आपको अर्ज की कि किसी भी तरीके की बढ़ाई, दुनिया की या दीन की, अरे घर के अंदर भी बैठे हो ना तो भी गप्पे मार दो, जोक में और बात है, वो खुदा जानता है कि तुम जोक कर रहे हो, लेकिन कभी रियली अपने मन से कह रहे हो तो खुदा पीटता है। अब इसने ये बढ़ाई आ गई, मैं बिल्कुल उसको झुकूंगा नहीं। दूसरा दिन हुआ, सब लोग जुदे जुदे जो जाते थे, जब इसकी बारी आई ये ऊपर चढ़ा, फूलों का हार हाथ में और एकदम गर्दन अकड़ी हुई। जब ये छेदी पगथी यानी सीढ़ी पे पहुंचा, आखिरी स्टेप के ऊपर इसको ठोकर लगी और गिर पड़ा। इसका सिर सीधा हजरत इमाम के पांव के ऊपर पड़ गया। अकड़फू कहाँ गई? वहां तो झुकने की बात थी, यहाँ तो सिर पांव के ऊपर गिर गया, पसीना पसीना हो गया। माँ बाप ने इसका हाथ पकड़ के इसको उठाया, इसने हार पहनाया, फिर 2-3 दफा झुक पड़ा। दुनिया में इस तरह कितने ही बनाव होते रहते हैं, हमें लेसन सीखने की ये बातें होती हैं। तो मैं आपको अर्ज करता था कि वो लोग के जो नाफरमानी जानबूझ के करते हैं, ये उनका प्राइड है, ये अभिमान है, अजानी भूल हो जाती है। हम इंसान हैं, अरे फरिश्तों ने भी भूले कर दी, हम क्या है, हम तो वो नूर के बने हुए, फिर भी भूले हो जाती, हम तो मिट्टी के बने हुए। या बोला सिर से पांव तक हम गुनहगार हैं। हमारी पुरानी दुआ, इधर थोड़े से मुझे ऐसे नजर आते हैं कि 50 बरस की ऊपर की उम्र के हैं, जिनको शायद दूसरी दुआ, पहली हिंदी दुआ याद होवे। हम हाथ उठाते थे, या शाह फजल बर रहमत करिए, कुल बलाओं दफा करिए, जीरे के जोत दिए, मोया के मोक्ष दिए, जिनी जा पिंड भगन तिनी जा जीव सथाए करिए, खैर पैदा करिए, शर दफा करिए, तुसी तो जो दीदार नसीब करिए। बरकत दुआ सुबह सांझी सुमानी जैसे दुआ का टाइम होवे वो बोल के वेंती शाह तुझे दरगाह में कबूल का नूर मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह हज़र इमाम, और आज भी हज़र इमाम। फिर सजदे में हम कहते थे, या शाह पीर वकील जुमलो जमायत मादर पिदर खेश खेशांदर बंदो सिर ता पा गुनहगार, या शाह तू बख्शने बख्शना। ए मौला तू फजल कर और रहमत कर। आज इसी देखो कितनी है दुआ में, फजल बर रहमत कर, तू फजल कर और रहमत कर। अच्छा, फजल में और रहमत में फर्क क्या है? फजल कहते हैं खुश हो के कुछ बख्शीश दे दे, खुश हो के
کچھ بخشش دے دے. باپ گھر پہ آتا ہے تو رستے میں چلتے چلتے بچے کے لیے کوئی چیز لے آتا ہے. یہ باپ کا فضل ہے. کھانا پڑا ہوتا ہے, ماں پہلے بچے کو کھلاتی ہے, یہ ماں کا فضل ہے. تو فضل کہتے ہیں خوش ہو کے ہمارے مانگے بغیر خود ہی ہم کو کوئی بخشش دے دے, اس کا مطلب ہے فضل. اور رحمت کرنے کا مطلب یہ ہے ہماری بے درکاریاں, ہماری بھولیں, ہماری مسٹیکس, ہمارے گناہ اپنی رحمت سے بخش دے. یا شاہ اے مولا تو فضل بھی کر اور رحمت بھی کر, کل بلاؤں دفع کر. جتنی بھی بلائیں ہیں اس کل کے لفظ کے اندر حاضر بلائیں پریزنٹ, اور جو آنے والی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ وہ بلائیں بھی نہ آویں. کل بلاؤں دفع کر. جیرے کے جوت دیے, جو زندہ ہیں ان کو تو اپنا نور دے, عبادت میں ان کے دلوں کے اندر اپنا نور عطا کر. جیرے کے جوت دیے, مویا کے موکش دیے, جو گزر گئے ہیں ان کو تو نجات دے. جنہیں جا پنڈ بھگن, جو ابھی گزرنے والے ہیں تنہیں جا جیو ستھائے کریے, ان کے جیو کو اچھی جگہ تھان منزل پہ پہنچا. منزل کیا ہے؟ خود مولا ہماری منزل ہے. خیر پیدا کریے یا مولا ہم سب کے اندر بھلائی پیدا ہوئے, پیس پیدا ہوئے, شانتی ہوئے, سکھ ہوئے, خیر ہوئے. خیر پیدا کریے, شر دفع کریے. اور ہماری اندر جتنی بھی بدیاں, برائیاں, شرارت, مسچیف ہے ان کو تو دفع دور کر. تو جو دیدار نصیب کریے, تو اپنی رحمت سے ہم کو اپنا دیدار نصیب کر. پھر ہم سجدے میں بولتے ہیں کہ پیر, کیونکہ یہ دعا بھی صدر دین نے بنائی تھی, ایک امام کی پاک ذات ہے کہ جو گناہ میں نہیں آتی. ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ پیر بھی معصوم ہوتے ہیں, گناہ نہیں کرتے, لیکن پیر نے خود اپنے آپ کو کتنا ہمبل بنایا, پیر نے خود اپنے آپ کو کتنا ہیوملیٹ کر دیا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یا مولا میں بھی صرف پا تک گنہگار ہوں, حالانکہ پیر گنہگار نہیں ہیں. تو دعا میں ہے کہ یا شاہ پیر, وکیل, وکیل کہتے ہیں بے مکھی کا مڑیا, عملداری, یہ سب کے وکیل ہیں. پیر, وکیل, جملو جماعت, ساری دنیا کی جتنی بھی جماعت ہے, میرے ماں اور باپ, مادر پدر, جو دعا پڑھنے والا ہے, یعنی اگر ساری جماعت دعا پڑھ رہی ہے تو ایک پڑھانے والا کہتا ہے تو ہمارے سب کے خیال اس کے شبدوں میں ہونے سے ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں, لیکن کبھی ہمارا دھیان باہر ہے تو وہ دعا پھر ہماری طرف سے نہیں ہوتی. مادر پدر, میرے ماں اور باپ, خیش خیشاندر, میرے جتنے سگے کٹمبی ہیں وہ سب بھی, اور بندو ہم سر سے پاؤں تک یا مولا گنہگار ہیں. یا شاہ تو بخشی ہے بخشنہار, تو ہمیں معاف کر دے کیونکہ تو معاف کرنے والا ہے. کیسی اچھی دعائیں ہیں. مذہب کا مطلب ہے انسان کے اندر نرماس آوے, انسان کے اندر ہیوملٹی آوے, پولائٹنس آوے, انسان نیک بنے, شانت بنے, سیدھا سادہ بنے, پاک صاف بنے. آنٹی گھونٹی, بدماشی, تیری میری, ادھر کی ادھر لگائی, ادھر کی ادھر لگائی, یہ چوری چکاری, یہ شیطانی عمل ہے. اور اس کے اپوزٹ کے اندر انسان نیک, پاک, صاف, بالکل کوئی کی غیر وروध کچھ نہیں, حسد نہیں, بغض نہیں, کسی کے خلاف نہیں, کام بھی کرتا ہے تو نیکی کا کرتا ہے, آدھی روٹی کھاتا ہے لیکن سکھ کی کھاتا ہے. یہ مومن کی نشانی ہے. وہ بریانی کے پیچھے نہیں بھاگتا, بریانی خود بخود اس کو مولا چاہے گا تو دے دے, لیکن وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اگر بریانی حرام کی ہے تو اس سے حلال کی سوکھی آدھی روٹی زیادہ اچھی. سکھ کہاں ہے دینداروں؟ کیڈیلاک گاڑی میں, مرسیڈیز بینز میں, 2-3 لاکھ ڈالر کے بنگلے میں, بہت اچھے کپڑے کے اندر, ہیرے کے درجاگینے میں, کہاں سکھ ہے؟ سکھ انسان کو اندر سے ملتا ہے. سکھ جو ہوتا ہے وہ خدا کی سلوک سے ان کو انسان بنایا. نبی کی ہے, آپ جو کبھی لائف پڑھو تو زندہ اس کے اندر ایسی بے حساب باتیں آتی ہیں
کہ رسول اللہ نے کتنے دکھ اٹھائے. تو پھر فرمایا ہے کہ تم اپنے دل میں دیا پالو, اپنے دل کے اندر دیا رکھو, رحم مرسیفل بنو, بی کائنڈ ٹو ادرس. سپاترے دان دیجیے پرمانے, اور تم اپنی خیرات تمہاری جو چیریٹی ہے اس کو دو کہ جو سپاتر ہے. سپاتر کہتے ہیں کہ جہاں تمہاری چیریٹی پھلے, جو اس کو لینے کا حقدار ہے, جس سے فائدہ ہوئے. شراب کی بوتل خریدی, معلوم نہیں کتنے ڈالر کی ہے, شاید کسی کو پتا ہوگا, لیکن $2, $2, $3 کی ہوئے کہ کتنے بھی ڈالر کی ہوئے, یہ پیسے جو ہیں شراب میں گئے. شراب میں کیا ہوا؟ جب یہ پیٹ میں گئی تو شراب ہماری نس ناڑیوں کو ایلیٹ کر دیتی ہے, بڑا کر دیتی ہے, بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, سرکولیشن زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے اندر جو ٹاکسک میٹر ہے اس کی وجہ سے انسان کے دماغ میں ایک قسم کی ایکسٹیسی جیسی, پلیجر جیسی حالت پیدا ہوتی ہے. میں نے شراب کبھی پی نہیں ہے, مولا کی رحمت سے, لیکن شرابیوں کو دیکھا ہے. آدمی سمجھتا ہے میرے سب غم دور ہو گئے, لیکن نروس سسٹم بگڑ گیا, اور جو انسان شراب پیتا ہے تو نروس سسٹم کمزور ہوتا جاتا ہے. نروس سسٹم کمزور ہوتے ہوتے اس کے ساتھ یہ اثر ہوتا ہے کہ ہمارے جو بہت پرومیننٹ گلینڈز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں, ان کی سیکریشن بدل جاتی ہے. پھر ہمارے لیور کے اوپر شراب کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ لیور کے اندر چھید پڑ جاتے ہیں, ہولز ہو جاتے ہیں, اور ہارٹ ویک ہو جاتا ہے. انسان آہستہ آہستہ اپنی اصلیت چھوڑ کے, جب وہ شراب کے نشے میں ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میری ماں کون ہے اور میری بہن کون ہے اور میری بیوی کون ہے. تو خدا تعالیٰ نے ہمیں بہت سی بدیوں برائیوں سے بچانے کے لیے ایسی باتیں کی ہیں. یا دیکھو, وہ پیسے جو اس نے کمائی کر کے شراب کی بوتل میں ڈالے, کبھی یہی پیسے اس نے کسی بچے کو ایجوکیشن کرنے کے لیے, لینے کے لیے کنٹریبیوٹ کیے ہوئے. تو اب آپ ہی بتاؤ کہ ان دونوں میں کتنا ڈفرنس ہے. کوئی ایک غریب شخص ہے, یہاں تو ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ ہم کو ہماری ہیلتھ کے اندر مدد کرتی ہے, لیکن ان ملکوں کے اندر کے جہاں کوئی دوا دارو دینے والا نہیں, وہاں کبھی ہم نے کسی بیمار کو دوا خرید کر دی, وہ پیسے خدا کے دربار میں مانے جاتے ہیں. کوئی جگار میں خرچ کرتا ہے, کوئی ویشیاں اور رنڈیوں میں خرچ کرتا ہے, کوئی شراب میں خرچ کرتا ہے, کوئی ڈرگس میں خرچ کرتا ہے. دوسری سائڈ میں کوئی کسی بچے کو ایجوکیشن میں مدد کرتا ہے, کسی غریب کو دوا میں مدد کرتا ہے, کسی اکیلے بڈھے ماں باپ کو سیوا کرتا ہے, کسی ویدھوا کی سیوا کرتا ہے. ان اچھی باتوں کے اوپر اس کا پیسہ جاتا ہے, کیونکہ اس کی کمائی حلال کی ہے, مگر حرام کی کمائی حرام راستے پہ جاتی ہے. وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں, وہ لوگ جو بدیوں کے اندر پیسے خرچ کرتے ہیں, کبھی آرام سے بیٹھ کے دیکھیں تو ضرور اس کی کمائی میں سے تھوڑا سا پارٹ ایسا ہے جو حلال کا نہیں. اللہ فرمایا ہے حلال کی چیز حلال سائڈ میں ہی جائے گی, حرام کی چیز حرام سائڈ میں جائے گی. آج کیوں ہماری فیملی لائف خراب ہو گئی؟ اس لیے کہ ہمارا لقمہ پاک نہیں, ہم جو کھاتے ہیں وہ پاک نہیں, اس لیے ہمارے خیالات بھی ناپاک ہوتے ہیں. حلال کی کمائی کھانے والے انسان, ان کے وچار بھی, تھاٹس بھی اچھے ہوتے ہیں. اس میں ہیوملٹی ہوتی ہے, کائنڈنیس ہوتی ہے, پولائٹنیس ہوتی ہے, وہ آدمی کے اندر اچھی کوالٹیز ہوتی ہیں. ہری گن سنت سدا چرمورے, اس کے اندر خدا کی ایٹریبیوٹس تھوڑے تھوڑے بھلے لو لیول کے اوپر, لیکن اس میں خدا کے ایٹریبیوٹس آتے ہیں, وہ خدا کی طرح بنتا جاتا ہے. سپاتر کا ایک اور بھی مطلب ہے, ہمارا امام ہے وہ سپاتر ہے, مومن ہے سپاتر ہے. ہم 10واں امام کو دیتے ہیں اور مومنوں کے بھی ہم مہمانی کرتے ہیں. آپ ایک دوسرے کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں. ہمارے مذہب کے اندر, اسماعیلی طریقے کے اندر ایک دوسرے کو کھلانے پلانے کی باتیں بہت ہیں.
کہ सदरुद्दीन ने जैसा आपको कहा कि सारा घिना मेहमान के ऊपर लिखा है कि तुम्हारे ही मजहब का, तुम्हारा ही दीन भाई कोई मेहमान बन के आवे तो समझो कि हजरत इमाम की तरफ से एक आदमी आया है, एक वकील आया है। अब वो गिनान कितना मीठा है, सारा गिनान मैंने आवाज की हुई है, लेकिन आपको एक दो पाठ तरफ सुनाता हूँ। श्याम तना अभियागत आवे विना, श्याम तना अभियागत आवे विना, जिनको मैं लागूंगी भैया हो जी रे भैया। मेरे मौला का कोई आदमी जो मोमन है, जब वो मेरे घर में मेहमान बन के आवे तो मैं उसके पांव लगूं, यानी उसकी मैं इतनी इज्जत करूं। आप उठी तेने बैठन दीजे वीरा, आप उठी तेने बैठन दीजे वीरा, तो ही तुम्हारा धर्म लखैया हो जी रे भैया। बहुत सी किताबों में और बोलने वाले यहाँ आपे उसी शाह ने बैठन दिए, शाह नहीं तेने, क्योंकि वो तो शाम का भेजा हुआ है इमाम की तरफ से। शाम यानी मौला, शाम प्यारे को भी कहते हैं, हमारा सबसे प्यारा मौला के सिवा और कोई नहीं। लेकिन कभी ऐसा मान लो दुनिया के अंदर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जब हमारे प्यारे का कोई प्यारा हमारे घर में आता है तो हम उसकी भी इज्जत करते हैं। बच्चा स्कूल से आया, अपना एक दोस्त साथ ले आया, माँ को कहते हैं अम्मा मेरा दोस्त आया, भले आओ बेटा, आओ बैठो, दोनों बैठ के खाना खाओ। तो माँ अपने बेटे की मोहब्बत की खातिर अपने बेटे का जो प्यारा है उससे भी प्यार करती है। तो हम मोमन हजर इमाम को चाहते हैं, तो जो आदमी हजर इमाम से प्यार करते हैं हम उनसे भी प्यार करते हैं। तो हम आपस के अंदर भी प्यार करते हैं, हम एक दूसरे को खिलाते पिलाते मेहमानी करते हैं। ये सुपात्र दान है, ये किस्म की चैरिटी है। हमारा पैसा, कोई हमारा मोमन घर पे आके चाय का कप पिए, एक कुकी खावे जिसको हम बिस्किट कहते हैं, थोड़ा सा कुछ भी पी ले रहे, पानी का गिलास भी पी ले रहे, दूध पी ले रहे, हमारा दिल खुश होता है। हमारी प्रथा है, हमारी ट्रेडिशन है दीनदारों, कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है हम उसको कभी भी कुछ दिए बगैर वापस नहीं भेजते, कुछ नहीं तो पानी का गिलास भी पिलाओ, मगर पिलाओ, ये हमारी ट्रेडिशन है। तो पीर का ये कहना इधर कि तुम सुपात्र दान दो, कि जो आदमी अच्छा है, नेक है, उसको ध्यान रख के वहां खिलाओ। पर तक जानी ने पास रही है, सतगुरु वचन हरदा माए ग्रही है। पर तक जानी, हजर इमाम को हाजिर नाजर समझ के वो हमारे साथ है हर वक्त। उस मौला के इस कॉन्शियसनेस में रहो, मेरा मौला मेरे साथ है। ये जो कॉन्शियसनेस है ये इंसान को बहुत ताकत वाला बनाती है। वो किसी से डरता नहीं, उसको कोई खौफ नहीं, उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने किसी का माल नहीं खाया, उसके दिल में राहत है, वो ताकत वाला है, मौला उसके साथ है। पर तक जानी, अपने दिल के अंदर फरमाया, पर तक जानी ने पासे रही है, सतगुरु वचन हृदय में ग्रही है। ग्रह करना मीन्स डाइजेस्ट करना। सतगुरु का जो वचन है, पीर ने जो तुमको फरमाया ऐसा करो ऐसा न करो, उसको तुम डाइजेस्ट करो, मतलब उसके ऊपर अमल करो। हजरत मौलाना धानी सलामत दातार शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि 73 में बॉम्बे गए, सब मंडलियों टोलियों ने मिलकर एक मेहमानी रखी, उसके फरमान हम कभी कभी पढ़ा करते हैं। मौला फरमाया मजहब के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए तुमको कहा गया है करो, और बात ऐसी बातें हैं कि तुमको कहा गया है ना करो। जो बातें करने वाली हैं, आदमी के अंदर मगरूरी और बड़ाई जब आती है तो इंसान को फिर खराबी की तरफ ले जाती है। मौलाना नाज़िर इमाम एक फरमान में फरमाया, ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो काउंसिल के मेंबर बनने के लिए, टाइटल लेने के लिए, जब्बे लेने के लिए, मेडल लेने के लिए भागते हैं। माँ बाप फरमाया ये बात अच्छी नहीं, बड़ाई मांगो मत, खुद आती है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
बड़ाई के पीछे नहीं, लेकिन इमाम की मोहब्बत के पीछे जाना है तो आमीन। तो फरमाते हैं बड़ाई पनानु गर्व न करिए। कभी मौला ने तुमको कोई ऐसा बड़ापन दे दिया तो उसके अंदर मगरूर न बनो, प्राउड न बनो, हम्बल बनो। और 10वीं क्रिया यह है कि तुम क्रोध न करो। इन्होंने हमें 5 चीजों के लिए 5 लीडर्स, गुनाहों के जो लीडर्स हैं वो 5 हैं। दुनिया की जितनी भी खराबियां हैं, दुनिया में जितने भी गुनाह हैं, दुनिया में जितनी भी बदमाशियां हैं, उसके 5 लीडर हैं। और वो 5 लीडरों में एक ये क्रोध है। बाकी के जो 4 हैं उसकी आगे आएगी व्याख्या, लेकिन वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। क्रोध तो यह है कि गुस्सा करके किसी को बर्बाद करना। गुस्से के अंदर हम मार धाड़ कर लेते हैं। गुस्सा इंसान की अक्ल की लेवल फौरन बिगाड़ डालता है, अक्ल बिगड़ जाती है, उसकी स्टेबिलिटी निकल जाती है, आदमी हैवान बन जाता है। उस वक्त उसकी पास्ट लाइफ में अगर वो सिंह है, कुत्ता है, भेड़िया है, भेड़िया वुल्फ को कहते हैं, चीता है, सांप है, ऐसे जो खराब जानवर हैं वेरोशियस, और हम उसमें से होके आए हैं, वो हमारी इंस्टिंक्ट में है। भले वो आज से 50,000 पहले हमारा ऐसा अवतार था, मगर वो हमारी इंस्टिंक्ट में है। जो आदमी इबादत बंदगी करके अपने आप को रिफाइन नहीं करता, जो आदमी मजहब के ऊपर चल के अपने विचारों को, हृदय को क्लीन नहीं करता, उसके अंदर वो एनिमल इंस्टिंक्ट रहती है और कभी कभी फिर वो उभर आती है। तो जब क्रोध पैदा होता है तो क्रोध की डिग्रीज हैं। बात ऐसी डिग्री के ऊपर आ जाता है कि उस वक्त इंसान या तो सिंह की तरह बन जाता है, या कुत्ते की तरह बन जाता है, या एक वुल्फ की तरह बन जाता है, या एक चीते की तरह, लेपर्ड की तरह हो जाता है और सामने वाले को मार डालने के लिए, बर्बाद कर देने के लिए तैयार होता है। ये क्रोध ही है कि जो दुनिया के अंदर इतने मर्डर हो रहे हैं। कोई किसी का गला दबा देता है, कोई किसी को शूट कर देता है, कोई किसी को पॉइजन दे देता है, किसी को जिंदा जला देता है। क्रोध बहुत बुरी चीज है। इस क्रोध के कारण से भी वन ऑफ द रीजन हमारी फैमिली लाइफ बिगड़ती है। औरत के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। शर्म है उस मर्द को कि जो गुस्से में आके अपनी औरत को या लड़की को या बहन को या माँ को पीटे। नबी ने इस चीज को बहुत कंडेम किया है। औरत के ऊपर कभी हाथ मत उठाओ। लेकिन कभी कभी औरत मर्द को मजबूर कर देती है, उस तरह की तरह, उस तरह समझते हैं ब्लेड, रेजर ब्लेड की तरह। बाज औरतों की जबान होती है कि जो जिगर को काट डालती है, और अब मर्द को गुस्सा आ जाता है, फिर वो मारता है। मर्द के हाथ, औरत की जबान, ये दोनों खतरनाक है। और इन्हीं दोनों के कारण से हमारी फैमिली लाइफ बिगड़ती है। बहुत सी चीजें टॉलरेंस के कारण से, सहन करने के कारण से, पेशेंस रखने के कारण से, सब्र के कारण से, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुमको मैं कहता हूँ खुदा ने तुमको बहुत सॉफ्ट और पाक दिल दिया है। मर्द में बदमाशी, लुच्चाई, गंदगी जागती है, लेकिन औरतों में पाकीज़गी ज्यादा है। अगर तुम सब्र कर लो, अगर तुम शांत हो जाओ तो बहुत से खराब मकाम ठीक हो जाएंगे, बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक मियाँ बीवी का झगड़ा था, खराब नहीं कि जिससे कोई सुधरता हुए, मगर क्रोध इंसान के दिल को काला कर देता है, अकल बिगड़ जाती है। ये कहते हैं क्रोध न करो। 10वीं क्रिया यह है कि कहीं क्रोध न करिए। सर्जिया हो तो सतगुरु ने मली रे भाई, सर्जिया होए तो सतगुरु ने मली धर्म तणु आलस न करिए। अगर तुम्हारी किस्मत में होए, और किस्मत में कैसे होए, आप अमल करोगे तो किस्मत बदलती जाएगी। डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा,
सर्जिया होए तो सतगुरु ने मलिए। हमारी अच्छी किस्मत होवे कि हमको मौला मिले और धर्म तनो आलस न करिए। 12वीं क्रिया ये है कि मजहब के ऊपर अमल करने में सुस्ती नहीं करो। आलस कहते हैं लेजी पने को, मजहब के अंदर लेजी मत बनो। 13वीं क्रिया है नित नित गत माहे मलिए भाई गुरु मुख गत महे नमो ध्याई। नित नित गतमय मिलिए भाई, चमक खाने में हर रोज आओ और गुरु के मुख गतमय नमी ध्याई, यानी गुरु का मुख, जिधर मुखी कमड़िया मुखियानी कमड़ियानी बैठे हैं, ये गुरु का मुख है, वहाँ नमन करो, अधीन बन जाओ। नित नित अमी पिए ते नर धर्मी अहंकार मुके ते सदा सुकर्मी। हर वक्त हमेशा ऑलवेज अमी पियो। वो आदमी जो रोज न्याज पीता है, फरमाया है कि वो धर्मी है, मोमन है। और अहंकार मुके ते सदा सुकर्मी, जो आदमी मगरूरी छोड़ देवे, प्राइड छोड़ देवे, वो आदमी मोमन और नेक है। अमी यानी न्याज, हर रोज न्याज पियो। हमको पीरों ने कहा है रोज न्याज पियो। समी सांझ को हमारा सिर्फ वीक में एक न्याज होता है, लेकिन सुबह के वक्त हर रोज न्याज होता है। वो लोग के जो सुबह जमात खाने नहीं जा सके तो घर के अंदर दिन धरो, ब्रश करो, सबसे पहले न्याज पियो, अपने बच्चों को भी पिलाओ। अली शाह माँ बाप फरमाया कि न्याज पीने से दिल साफ होता है, न्याज पीने से ईमान मजबूत होता है, न्याज पीने से इंसान को अक्ल आती है, न्याज पीने से उसके दिल के अंदर इमाम की मोहब्बत पैदा होती है। इसको अमी कहा। अमी जो पाक और पवित्र है और दूसरे को पाक पवित्र बनाने वाली चीज है। लोभ न करो एक लंगार पाक दान में तेरे निर्धार। पाक दान से लोभ न करना, नेवर बी ग्रीडी। एक मात्र जितना भी, इवन एक डिग्री भी, ये कहते हैं लोभ नहीं करना। लोभ का मतलब कंजूसाई भी है। लोभी उसको कहते हैं जो माइजर है। हज़रत इमाम ने बाज़ मंडलियों में फरमाया है कि तुम लोभ न करो, ग्रीडी मत बनो और मदद करो, खैरात करो। और हमारे मजहब में, हमारे दीन में कितनी अच्छी बात है कि हम बचपन से खर्चना सीखते हैं। छोटा बच्चा जब जमात खाने में ले आते हैं तो माँ उसके हाथ में 1-2 सेंट रख के कहती है चल दुआ करा। 2, 5, 10 दफा आता है, उसको आदत पड़ जाती है। अब वो फिर माँ को याद कराता है, खुद ही लाओ मुझे पैसे दो, मैं दुआ कराऊं। जो छोटी उम्र से हम पैसा खर्चना जानते हैं। अगर हम अपने मजहब के ऊपर अमल करते हैं तो हम लोभिये नहीं बनते। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर उसको दुश्मन माना है कि जो आदमी बखील है, माइजर है, लोभी है। बखील अदुल्लाह, जो बखील है वो खुदा का दुश्मन है। खैरात करने से दिल बड़ा होता है, लोभ करने से दिल छोटा होता है। कई जो लोभी लोग होते हैं वो सस्ती समझ के गंदी चीजें, खराब हो गई हैं, स्टेल हो गई हैं, ऐसी चीजें ले आते हैं और फिर उसको खाते रहते हैं और बीमार पड़ते हैं। जरा सी भी चीज बिगड़ जाए फेंक दो उसको, मत खाओ। लेकिन लोभी आदमी खा जाएगा और फिर वो बीमार पड़ता है। तो इसलिए लोभ करने से दुनिया का भी नुकसान है, दीन का भी नुकसान है। लोभी आदमी जो होते हैं वो अपने माल से मोहब्बत करते हैं। उसकी नजर में बीवी, बच्चे, यहाँ तक कि खुदा भी कुछ नहीं, वो माल से मोहब्बत करता है। माल देखता है तो खुश होता है। तो फिर मना करते हैं कि तुम लोभी बनो। पाक दानते रहवो निर्वाण, निर्धार। पाक दानत, दानत का मतलब नियत, इंटेंशन। हमेशा पाक नियत रखो।
اگر آپ کے پاس کسی آدمی نے کچھ پیسے رکھ دیے ہیں تو یہ ٹرسٹ ہے، اس کو واپس کرو۔ اگر ہم کسی کے گھر پہ گئے ہیں تو کوئی چیز پسند آ گئی، ادھر ادھر دیکھا کوئی ہے نہیں، اٹھا کے کھیسے میں ڈال دیا۔ دانت خراب، نیت خراب۔ جب نیت خراب ہوتی ہے انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، وہ آدمی چور بن جاتا ہے، اس کے دل میں بدیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی اچھائیاں نکل جاتی ہیں، دھرم اس کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ کبھی کبھی انسان کو دنیا میں بنے ہوئے بناؤ یاد آتے ہیں۔ ایسٹ افریقہ میں ایک جگہ ایک بڑا مالدار آدمی تھا، لیکن سخت کنجوس۔ وہ ایک دفعہ بیمار پڑا، ہارٹ اٹیک ہوا، مشہور فگر ہے، نام دوں گا تو آدھے لوگ اس کو جانتے ہیں، مگر پوچھنا مت۔ ہارٹ اٹیک ہوا تو اس نے کہا یا مولا میرے کو تو بچا لے تو میں 50,000 شلنگ دوں گا اسکول بنانے کے لیے۔ مولا نے کہا اچھا ہو گیا۔ میں نے مولا نے اس کو جواب نہیں دیا، اس کی اپلیکیشن کے اوپر لکھ دیا پاس۔ اچھا ہو گیا اور وہ پرومس بھول گیا۔ 2 سال کے بعد واپس ہارٹ اٹیک ہوا۔ اب تو اس کو وہ یاد آیا، بہت رویا، کہتا یا مولا میں معافی مانگتا ہوں، وہ بھول گیا۔ حالانکہ 50,000 شلنگ کے اوپر، میں یہ 1942-43 کی بات کرتا ہوں، اس وقت کا 50,000 سچ مچ بہت بڑی چیز تھی، لیکن 2 برس کا اس نے بیاج کھا لیا، اور یہ بیاج مولا کی ملکت ہے کیونکہ اس نے 50,000 دینے کا وعدہ کیا۔ اب جب سیکنڈ ہارٹ اٹیک ہوا تو گڑ گڑانے لگا، یا مولا میری بھول ہو گئی، تو دیا والا ہے، رحم والا ہے، میں پرومس کرتا ہوں کہ ابھی جو میں اچھا ہو جاؤں تو میں فوراً یہ 50,000 دے دوں گا۔ اچھا ہو گیا، مولا تو رحم والا ہے نا، اچھا ہو گیا، اور سچ مچ یہ 50,000 اس نے مولا کو دیے۔ مولا پوچھا کیا کرنا ہے، یعنی یہ سب کورسپونڈنس میں ہو رہا ہے۔ مولا کو عریضہ بھیجا کہ 50,000 دیے، کونسل کے اندر جواب آیا، اس کو دعا فیس ملی، اس کو پوچھو اس کی کوئی تمنا ہے، کہا میری تمنا یہ ہے کہ ایک اسکول بنایا جائے بچوں کے لیے۔ اچھا، مولا نے اپروو کیا، اور آپ کو تو معلوم ہے کبھی ایک 50,000 آدمی دے کوئی اسکول کے لیے تو دوسرے 50 مولا دیتے ہیں، لاکھ روپیہ اور لاکھ شلنگ ہوا، پلان وغیرہ بنائے گئے، اسکول چالو ہوئی۔ لیکن جب اسکول چالو ہوئی تب پتہ لگا کہ لاکھ شلنگ میں اسکول بنے کہ نہیں، 1,20,000 شاید چاہیے۔ تو ماں باپ نے کاؤنسل کو لکھا کہ اس کو بولو کہ 50,000 میں اسکول 1,00,000 میں نہیں بنتی، تو تم 10 دو 10 میں دیتا ہوں۔ اس نے منع کر دیا، میری 50,000 کی نیت تھی، میں کچھ نہیں دوں گا۔ ماں باپ نے ایک اور آدمی کو اس کے پاس پرسنل بھیجا کہ دیکھ تیری یہ نیت تھی، اور 7 تم دو 7 میں دیتا ہوں، کہتا نہیں۔ اچھا، مولا نے سن کر دیے اور اسکول پوری ہوئی۔ یہ آدمی کچھ برسوں کے بعد گزر گیا۔ اس کے 2 بیٹے، 3 بیٹے، سوری 2 نہیں 3 بیٹے ہیں، 2 ایک ماں سے، ایک ماں سے، لاکھوں سے مل کر۔ ایک بیٹا ڈرگ میں پڑ گیا، پڑھا لکھا کچھ نہیں۔ دوسرا بیٹا جگار میں پڑ گیا، وہ بھی ختم ہوا۔ تیسرے بیٹے نے کچھ کام ہی نہیں کیا، بھاڑے کے اوپر نیپتے رہے۔ 10 برس کے اندر ساری ملکت، اس زمانے کے اندر 40 لاکھ شلنگ کی ملکت سب ختم ہو گئی، کہاں چلی گئی پتہ بھی نہیں لگا۔ اس نے نہ کبھی دان کیا نہ کبھی کچھ کیا۔ یہ 50,000 دان نہیں ہے، یہ تو اس نے اپنی لائف کو ایکسٹینڈ کرنے کی فی دی ہے، دان میں نہیں آتی۔ دان تو وہ ہے کہ انسان راضی خوشی سے دے رہے۔ بلیک میلنگ کے اندر جو چیز دی جاتی ہے اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کہتے ہیں لوبھی بالکل مت بنو، اور پاک دانت ریووں سوئی، جھوٹوں اور
झूठूं रखी सरने बोलूना हीरे भाई। सेवा अभ्यागत में करवी हीरे भाई। 19वीं क्रिया यह है कि जो मोमन है उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप कभी जोक में बोल रहे तो और बात है, उसमें इंटेंशन नहीं, मगर झूठ बोल के हमने किसी को बर्बाद कर दिया, झूठ बोल के दगा किया, झूठ बोल के पैसे लिए, झूठ बोल के हमने अपना मतलब निकाल के दूसरे की खराबी कर दी, ये तो महापाप है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। और फिर 20वीं क्रिया यह है कि जो अभ्यागत है, अभ्यागत मेहमान को कहते हैं। मैंने आपके सामने शाम तना अभ्यागत आवे वीरा, अभ्यागत यानी मेहमान। तुम्हारे घर में मेहमान आवे, फरमाया उसकी सेवा करो। सेवा की बात आई तो दीनदारों, हमारे मजहब की, हमारी जमात की जो अच्छी खूबियां हैं उनमें एक खूबी यह है कि हमारी जमात सेवा भावी है। ये जो वॉलंटरी सेवा हमारे अंदर है, दुनिया की कोई ग्रुप और कम्युनिटी में नहीं है। थोड़ी थोड़ी है लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी है और इमाम इस चीज की कदर करते हैं। हमारे भी इधर देखो वॉलंटियर हैं, भाइयाँ भी, भाई भी मुफ्त काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ठंडी के अंदर, गर्मी के अंदर, बरसात के अंदर जमात की सेवा करते हैं। शाबाश है उनको, मौला उनके ऊपर सदा राजी रहे और सुखी आबाद रखे। लेकिन सेवा, अगर सेवा के हिसाब से की गई तो बहुत अच्छा, लेकिन सेवा भावी अगर ऐसा है कि वो मगरूर हो जाए, रूड बन जाए, तो वो सेवा नहीं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह घर से निकल के बॉम्बे के दरखाना की तरफ जा रहे थे। जो बॉम्बे जिन्होंने देखा है उनको मालूम है कि भीमपुरा से ऐसा राइट हैंड ले लो तो ये खड़क है ना, यहाँ जमात खाना है अपना। लोग चले आते थे। एक मोमना औरत, एक बच्चा उसके खोड़े में था, यानी गोद में उठाई हुई थी, और 2-3 बच्चे उसके पीछे थे। चंपल पाँव में फटाफट जा रही थी। लेट हो गए, विसल हो गई कि हजरत इमाम की गाड़ी आती है। अब ये औरत ने देखा कि मैं कभी सामने चली जाऊंगी तो मेरे लिए इजी हो जाएगा जमात खाने में दाखिल होना। तो जैसे ये नजदीक पहुंची, साहब की गाड़ी नजदीक आ गई, एक वॉलंटियर जो खड़ा था उसने घसीट के इस औरत को पीछे ड्रैग करके फेंक दिया। बच्चा बेचारा गिर गया, फिर भी गिरते गिरते बची। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने उधर ही गाड़ी खड़ी करवाई। ड्राइवर हेनरी था साहब का, उसको कहा स्टॉप कार, तो हेनरी ने फौरन ब्रेक लगाई। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दरवाजा खोल के बाहर निकल आए। कर्नल पीर मोहम्मद माधानी, मुखी कमड़िया, 2-3 गाड़ियां पीछे, पुलिस की गाड़ी आ गई, सब खड़ी हो गई, हजारों लोग आ गए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह लकड़ी लेके बाहर निकले और उस वॉलंटियर को कहा कि इधर मेरे सामने यूनिफॉर्म उतार डालो। झुरझने लगा। माँ बाप ने उसको जोर से कहा यूनिफॉर्म उतारो। उसने कोट निकाला, पेटी निकाली, पतलून निकाली, नीचे वो पाजामा पहना है, सिंगलेट और पाजामे के अंदर खड़ा है। माँ बाप फरमाया तुम्हें सेवा करने का कोई हक नहीं, तुम मेरी गाड़ी स्टॉप कराओ, लेकिन तुम मेरे बच्चों को स्टॉप करा तो और इस तरह के उसको घसीट के तुमने गिरा दिया, ऐसा वॉलंटियर हमको नहीं चाहिए। कर्नल भाग के आया, हाथ जोड़े मौला को। मौला गाड़ी में बैठ के जमात खाना सामने ही था। ऊपर जाके साहब ने फिर वापस फरमान किया, सेवा, अगर तुम वॉलंटरी सेवा कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर नरमाश होनी चाहिए, जेंटलनेस होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। तुमको कभी कोई थप्पड़ भी मार ले तो चुपचाप सहन कर लो, क्योंकि तुम सेवा के लिए निकले हो। तुम कोई हुकूमत करने के लिए, रूलिंग करने के लिए नहीं निकले हो। जो सेवा भावी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो किसी भी तरीके से जमात की सेवा करते हैं, यूनिफॉर्म वाले और विदाउट यूनिफॉर्म, उसके अंदर पहली निशानी यह है कि दे मस्ट बी हम्बल, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, काइंड हार्टेड एंड टॉलरेंट। ये उनकी क्वालिटीज होनी चाहिए। मौला ने ऊपर जाके फरमान किए। कर्नल पीर मोहम्मद माधानी थे, उसने आके मौला से कहा, मौला
وہ शौक में बीमार हो जाएगा, बहुत रोता है, माफी मांगता है। बुलाओ। दया रहम का सागर है, इजार में और सिंगलेट पहनी हुई ऊपर आया है, शर्म के मारे मुंह ऊंचा नहीं होता, रो रहा था। सारी जमात के अंदर खड़ा है। मौला फरमाया, देखो मेरे बच्चों को यानी जमात को बिल्कुल तंग मत करो। तुमको कभी कोई गाली भी देवे तो सुन लो, तुमको कोई थप्पड़ मार देवे तो सहन कर लो, क्योंकि तुम वॉलंटियर हो। वॉलंटियरों के अंदर तीखापन नहीं चलता। फिर वॉलंटियर नहीं, जो भी आदमी सेवा करते हैं, मौला की नजर में हम सब गुलाम हैं उसके। सेवा के अंदर खाली वॉलंटियर ही नहीं है, और भी बहुत से हैं। उनके अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसके अंदर गुड बिहेवियर और मैनर्स होने चाहिए। अगर एक वॉलंटियर को मुखी कामड़िया, जो जमात में सबसे बड़े अमलदार हैं, जमात में सुप्रीम इज मुखी कामड़िया, एसोसिएशन काउंसिलें सब उसके नीचे हैं। काउंसिल अपनी जगह के ऊपर है, बड़ी है, एसोसिएशन अपनी जगह के ऊपर बड़ी है, लेकिन जमात के अंदर मुखी कामड़िया है। जमात में मुखी कामड़िया की बहुत इज्जत रखो। मुझे मुखी साहब ने कोई लाज नहीं दी है। मुखी कामड़िया इमाम की गादी पर बैठे, बहुत इज्जत रखो। तो इमाम ने उसको मुआफ किया। हम सब जितने भी हैं, एक मिशनरी है, उसके अंदर भी रूडनेस नहीं होनी चाहिए। कोई भी निंदा बड़ा सब उसको बुलावे, मीठे हिसाब से बोले। मिशनरी एक मॉडल है जमात के सामने। अगर कोई मिशनरी बन के सिगरेट पीता है, शराब पीता है, इबादत नहीं करता, खुद दसवन देता नहीं है, जमात खाने आता नहीं है, कभी वाज करता है, उसको वाज करने का कोई हक नहीं। इसी तरह से हमारी जमात के जितने भी लीडर्स हैं वो सब सेवक हैं हाजिर इमाम के। मुखी कामड़िया हाजिर इमाम की सेवा करते हैं तो जमात संभालने के लिए करते हैं। मुखी कामड़िया भी रूड हो जावे, गुस्सा हो जावे, मुखी कामड़िया को ऐसा होवे कि हम सुप्रीम हो गए, वो भी बात बराबर नहीं। काउंसिल वालों को ऐसा लगता होवे कि अभी हम बड़े हो गए, तो वो भी बात बराबर नहीं। छोटे बड़े जो कुछ भी हैं, हम इमाम के गुलाम हैं, हम इमाम के लिए करते हैं। हर जितनी भी लेवल है हमारी जमात खाने, मैंने आपको कहा सबसे बड़ा मुखी कामड़िया है। उधर से लेके एक मामूली से वॉलंटियर तक हम सब हाजिर इमाम के नौकर हैं। पगारदार नहीं, राजी खुशी से हमने अपने आप को मौला के पांव में डाल दिया है। हम वॉलंटियर हैं, इमाम के रूहानी बच्चे हैं, मुरीद हैं। बॉम्बे के अंदर मैंने थोड़े दिन पहले स्टेट्स के अंदर वाज में एक जिक्र किया। कासिम अली मंजी नथू हमारे चीफ मुखी थे। जुमेरात का दिन था, उस दिन वहां जुमेरात को नियाज निकलती, मैंने कुछ वाज की, नियाज शुरू हुआ। नियाज पीने के लिए उठे तो इतना धक्का पड़ा कि कुछ आगे के लोग थे ना, वो गिर पड़े, नियाज गिर गई, प्यालियां उल्टी हो गई। मुखी मंजी को, कासिम अली मंजी मुझे को बहुत बुरा महसूस हुआ। मेरे पास बैठ के मुझे बोले, मिस्टर सर नेक्स्ट टाइम आप इसके ऊपर वाज करोगे, देखो नियाज का क्या हाल किया है। मैंने कहा मुखी साहब आप जो इजाजत दो तो जमात को एजुकेट करने के लिए मैं वाज तो करूंगा, लेकिन मैं कुछ रोक सदस्यां लेके आऊं तो हम इस तरह बांध दें कि सिर्फ एक आदमी ही अंदर जावे और दूसरी साइड से निकल जावे। बात पसंद आई। नेक्स्ट वीक मैंने वाज भी की और पहले से वॉलंटियर्स को अरेंज कर दिया था। जैसे ही दुआ खत्म हुई, वॉलंटियर्स खड़े हो गए, रस्सियां बांधी गई कि भाई सब तुम लाइन के अंदर आओ। अच्छी तरह से चल रहा था। मुखी साहब खड़े, सब देख रहे हैं अरेंजमेंट। एक आदमी रस्सी के नीचे से ऐसा घुस के ऊपर चला गया। 20-25 बरस का जवान लड़का था, कपड़े भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बड़ा ताकत वाला मैकेनिक टाइप का लगता था। वो अंदर घुस गया तो मुखी साहब ने उसका हाथ पकड़ के निकाला, उसने मुखी को एक तमाचा लगा दिया। जमात खाने के अंदर फौरन लोगों ने उसको पकड़ दिया, मुखी को लगाया। अभी मुखी साहब दुबले पतले थे, छीना कद था, सोने की फ्रेम थी, चश्मा निकल गया, पगड़ी उतर गई, लेकिन शाबाश उसको। लोगों ने पगड़ी उठा के दी, चश्मा दिया, हंस के कहते हैं देखो जमात खाने में ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को हम इसको छोड़ दो।
تو بہت شرمندہ ہوا, بہت معافی مانگی, لیکن مفتی صاحب نے بالکل غصہ نہیں کیا, بلکہ سامنے اسمائل کر کے کہتے ہوئے بیٹے ایسا نہیں ہونا چاہیے, جماعت کھانے کی اور نیاز کی بے ادبی ہوتی ہے, ایسے ہمارے بیہیویئر ہونے چاہیے, چھوٹوں کے بھی بڑوں کے بھی, جماعت کھانے کے اندر بھی, گھروں کے اندر بھی, اپنی دکانوں کے اوپر بھی اور اپنی آفیسز کے اندر بھی. ہم اچھے بنے, ہم پاک بنے, نیک بنے, جینٹل بنے, ایسے بنو کہ لوگ تم کو دیکھ کے اپنے دل میں بولے آہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں. حضرت امام نے بینکویٹ میں جو لیکچر دیا, اسپیچ کی, صاحب اس کے اندر کہتے ہیں انشاءاللہ وی ول اوپن آور ڈور. کون سے ڈور, کون سے ڈور صاحب اوپن کرے گا فیوچر میں؟ جماعت خانے کے. اس کا مطلب کہ ہم ادھر کے رہنے والوں کو کنورٹ کریں گے, آؤ ہمارے مذہب میں آؤ. حضرت امام نے اشارہ کیا. کئی لوگ مجھے پوچھنے بھی آئے صاحب کون سا ڈور؟ میں نے کہا یہ جو ڈور ہے نا, جس ہوٹل میں صاحب رہتا ہے, یہ دروازے بند ہیں, حضرت امام اس کو کھول دے گا. کہتے نہیں مسٹر صاحب سچ بولو تو ہمارے مذہب کے دروازے امام کھول دے گا. اور جس طرح پیر صدر الدین کے زمانے کے اندر ہزاروں آدمی اپنے مذہب کے اندر آئے تھے, فیوچر کے اندر ادھر کی پرجا جو ہے نا وہ اسماعیلی مذہب میں آئے گی. شاید ہو سکتا ہے کہ وہ میجورٹی میں ہو جائیں اور ہم مائنورٹی میں آ جائیں, مگر وہ لوگ جب اندر آ کے یہ دیکھیں کہ کھوجا پالیٹکس اور کھوجا حسد اور یہ بڑائیاں, یہ بھبکے اور یہ کپڑے اور یہ درداگینے خالی شوبھا کے ہیں, یہ وہ دانت ہیں ہاتھی کے جو قیمتی تو ہیں لیکن کھانے کے لیے نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے دل کے اندر جو سیوا کی جو بھاونا ہے, دینداروں آپ کو بولوں, امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ سیوا کا درجہ عبادت جتنا ہے. ہم کو عبادت کرنی چاہیے, لیکن عبادت میں جو کچھ خامی رہ جاتی ہے تو سیوا اس خامی کو پورا کرتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سیوا کر لو اور عبادت نہ کرو, عبادت کی خامی کو سیوا پورا کرتی ہے. سیوا کا بہت بڑا درجہ ہے, لیکن سیوا کرنے والے کے اندر ہمبلنس ہونی چاہیے, ہیوملٹی ہونی چاہیے, کائنڈ بننا چاہیے. 21واں پاٹ ہے, بھوکھیا نے بھوجن آپ جائیں, ترسیا نے پن پاؤں پانی. جو بھوکا ہے اس کو کھانا دو, جو پیاسا ہے اس کو پانی پلاؤ. ناگا نے وستر آپی میں ارتھ جلوں, سگا سوگانی گھاس جسے ہوں. کوئی ننگا ہے اس کو وستر دو, مطلب کہ جو ڈاؤن پروڈنٹس ہیں, نیچے پڑے ہوئے ہیں لوگ, ان کی مدد کرو. مانیٹری مدد بھی کرو, کسی اور طریقے سے بھی ان کی مدد کرو. اور جو تمہارے سگے کٹمبی ہیں ان کی گھاس سہ لو. گھاس کا مطلب ان کے دکھ اٹھا لو, ان کی مدد کرو. سگا کٹمبی کی مدد کرنا ہمارے اوپر ریلیجیس ڈیوٹی اور فرض ہے. سوگاڑ ساکھی ویرا کروھ نہ کریں, وہ اب گن کرے تا تو گن جے کرو. تم کو کسی نے 100 گالیاں دی, پھر کہتے ہیں کہ تم غصے مت ہو, چھوڑ دو اس کو. اور جس نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے تو تم اس کے ساتھ بھلائی کرو. ایک آدمی نے پوچھا نیچے اتر کے, مشنری صاحب پیر نے کہا ہے 100 گال ساکھی, کبھی 101 کرے تو پیٹوں کے نا. تو ہم ایسے بھی ہیں. یہاں 100 کا مطلب 100 نہیں, اینی اماؤنٹ. یہ ایک ایڈیومیٹک فریز ہے. 100 ساکھی, ساکھی مینس ٹالریٹ کر کے. ویرا کرودھ نہ کری بھائی, اوگن کرے تاسو گن کری. پوچھوں کہ ویرا آلو نہیں رے بھائی, ادکوں کینو ویرا لے
नजर कोई पर ना धरी रे भाई, पर स्त्री साथे गवान न करी। कितनी अच्छी बात है ये। फरिश्ते बन जावे अगर हम चले तो। वो लोग के जो व्यापार करते हैं फिर कहते हैं न तुम कमती दो किसी को, न किसी से ज्यादा लो। माल कमती वजन मत करो, ज्यादा पैसे मत लो, अदल रखो। कुरान शरीफ में इस चीज को बहुत कंडेम किया गया है कि जो आदमी अपनी बिजनेस की लेती देती के अंदर डिसऑनेस्टी करते हैं, खुदा उनके ऊपर बहुत नाराज होता है। फरमाया है कूड़ी नजरें कोई पर न धरिए। कूड़ी नजर यानी हेट, किसी को हेट न करो, किसी को नहीं, और दूसरे की औरत को किडनैप न करो। लेकिन कोई पूछे अच्छा किडनैप नहीं करता, दोस्ती करूं? नहीं देता। पाक बनो। 30 पाठ किए हैं मैंने, 10 पाठ और कर दो, 100 तो नहीं हो सकेंगे। शायद मैं जाने से पहले बाकी के पूरे करूं। 31वां पाठ है, झूठी अजानी ना दीजे, कूड़ कपट ना रचिए भाई। किसी के लिए भी झूठी गवाही नहीं दो। रॉन्ग खोटी विटनेस में कभी मत जाओ, चाहे वो कोई भी होवे, सगा बाप भी होवे, उसके लिए भी झूठी गवाही नहीं दो। कुदरत ने इसमें बहुत बड़ी बुराई रखी है। खुदा ताला ने कुरान शरीफ में भी कहा है कि झूठी गवाही देने वाले को खुदा कंडेम करता है। लेकिन हम किसी बड़े आदमी की लागवक के कारण से हम बहुत से झूठ बोल लेते हैं। झूठी गवाही एक बात बनी ही नहीं कि हाँ हाँ बराबर है, ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं, और इसकी वजह से बहुत कुटुंब बर्बाद हो गए झूठी गवाही देने के लिए। कूड़ कपट न रचिए भाई, और किसी के लिए भी प्लान न करो उसको दुख देने के लिए, उसकी रचना नहीं करो। मुख थकी मारना कहिए लंगार, धन व्याज न करिए आहार। किसी को बद्दुआ मत करो, किसी को श्राप न दो, किसी को गाली मत दो, ये मुख मार है। फरमाया कि ये चीज अच्छी नहीं। और धन व्याज न करिए आहार, अपनी धन का जो तुमको ब्याज आवे उसका खाना मत खाओ। तो क्या आपके जो बैंक में पैसे पड़े हैं मैं उसके लिए कह रहा हूँ? नहीं। पुराने जमाने के अंदर कुछ लोगों का यही काम था। अब मैंने जिस आदमी की वो 50,000 शिलिंग दिया ना, उसकी जो बात सुनाई ना, उसका कोई काम नहीं था, वो ब्याजू पैसे देता था। कितनी ब्याज? 1940-45 के अंदर मालूम है, वो किसी को 100 शिलिंग देता था तो 5 शिलिंग पहले से काट लेता था एक महीने के एडवांस। 5% महीना, बरस के 60% हो गए, तो वो आदमी कभी पैसे भर सके? इसको बोलते हैं, पाकिस्तान में कहते हैं पठानी ब्याज। पठान लोग हैं ना, छोटे छोटे आदमियों को 10-20 रुपए देते हैं, सब कुछ नहीं, आना रुपया लेंगे। आना में 16 आने में से 1 आना, तो आप ख्याल करो 7.5% ब्याज महीने का हुआ। तो जिन आदमियों ने अपना बिजनेस बना रखा है, बहुत बड़ी पैसे की रकम पड़ी है और वो ब्याज पे देते हैं और उनका यही खाना है, तो पीर ने इसको कंडेम किया है। सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान में भी मनाई है। लेकिन आपका व्यापार है, आप अपनी रोजी कमा रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपके पैसे बैंक के अंदर पड़े हैं और बैंक का जो ब्याज है वो सोसाइटी का ब्याज है, सबके साथ है। वो ब्याज कभी आपको मिलता है, इनकम टैक्स निकाल के, दसमन निकाल के खाओ, नथिंग रॉन्ग। लेकिन ऐसे इस्माइली कि जो किसी तंग इस्माइली को उधार देते हैं, बैंक का ब्याज है 8 या 10%, तो ये बापा उसके पास से 20% लेता है, वो ठीक नहीं। मदद करनी है तो मदद करो, नहीं करनी तो बैंक का ब्याज लो, अगर उसमें मदद भी हो जाती है। तो ये ब्याज की जो बात है वो बहुत बुरी बात है। मुख थकी मार न कहिए लगार, धन ब्याज न करिए हाथ। 35वीं बात है, हार्ड वर्क करो
करवो नाही, पशु पाली में ना बेचवो भाई। स्किन और हाइड का व्यापार नहीं करो, स्किन और हाइड का, यानी मरे हुए जानवरों के हड्डियां कन्या तनी रखे ध्रुवेज खाता, धरनी तणु मूल न करिए अच्छे माता। यानी यह है गाय की तरफ इशारा है कि गाय को बेचो मत, क्योंकि ये माता समान है। माता समान इसलिए है कि हम इसका दूध पीते हैं। तो दूसरी बात में फरमाते हैं कि कन्या तनी रखे ध्रुवेज खाता, और बिल्कुल रखे खाओ मीन्स जस्ट यू डू इट। वो क्या है, बाद ऐसे लोग हैं अपनी लड़की का ब्याह करते हैं ना तो पैसे लेते हैं। पीर ने मना किया है, लड़की के पैसे मत लो। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं में यह रिवाज है, यानी लड़की को बेचो मत, वो तुम्हारी लड़की है, तुम्हारा खून है। दया आमीने की जय उपकार, 40वीं क्रिया पालवी निर्धार। दया रखो, हमेशा अपने दिल में मर्सी रखो, रहम करो और दूसरे के ऊपर एहसान करो, लोगों को ओब्लाइज करो, लेकिन फिर उसको दिल में बदला मत मानो। फ्रीली लोगों की मदद करो। और फरमाया कि ये 40वीं क्रिया पालवी निधार, 40वीं जो क्रिया है वो बराबर इस पे अमल करो। लांच न खाइए वीरा एक रत्ती, झूठों खत न राखिए सती। लांच नहीं खानी, रुश्वत नहीं खानी। जो आदमी रुश्वत खाते हैं वो सुखी नहीं रहते। अपना हक खाओ, ऑनेस्ट बनो। अगर तंगी है तो खुदा को कहो, मौला मेरे पैसे पूरे नहीं होते, अब मेरा राज़िक तू है। हम घर में एक कुत्ता पालते हैं तो उसके लिए गोश्त और सब खाने की चीजें लाते हैं। हम अपने कुत्ते को भूखा नहीं रखते। कभी हमें पैसे की तंगी है तो खुदा के पास करो, मगर लुच्चाई नहीं करो, दगा फरेब चोरी नहीं करो। इसी तरह फरमाया लांच मत खाओ। लांच खाना भी एक किस्म की चोरी है। लांच रुश्वत को कहते हैं। और झूठो खत न राखिए सती, किसी आदमी की तरफ से या अपनी तरफ से कोई भी एग्रीमेंट झूठा मत करो, दगा फरेब वाला एग्रीमेंट मत करो। कोई अभन आदमी आ गया, बेचारे ने अंगूठा लगा दिया, तुम्हारे ऊपर विश्वास रखे और कभी तुमने उसके साथ दगा किया तो खुदा बहुत नाराज होता है। मैदान जई 5 आसन, 5 आचमन करिए, पानी लईने लगवित जे करिए। तुमको टॉयलेट लगे, वो जमाने के अंदर ऐसे मकान और ऐसे वॉशरूम तो थे नहीं, तो फिर फरमाते हैं गांव के बाहर जाओ जंगल में, वहां जाके अपने आप को रिलीव करो और पेशाब के पाखाना करो तो पानी का उपयोग करो। मतलब कि तुम्हारी शारीरिक हालत पाक साफ होनी चाहिए। कुरान शरीफ के अंदर भी इसके ऊपर बड़ा जोर दिया गया है कि तुम अपनी टॉयलेट और जो नेचुरल कॉल्स हैं उसके अंदर पानी यूज करो। कभी पानी नहीं मिलता है तो प्योर मिट्टी या पत्थर यूज करो। आजकल टॉयलेट पेपर्स हैं, इट्स ऑलराइट, लेकिन उसके बाद पानी होना चाहिए, नहीं तो बीमारियां होंगी। हमारे घरों के अंदर इस बात के लिए तजवीज होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं दीनदारों, ये गोरे लोग शायद नहीं रखते, कभी पास निकल जाते। मालूम है ये वेस्टर्न कंट्रीज में परफ्यूम ज्यादा क्यों यूज होती है? इसीलिए। लेकिन हम लोग जो हैं हम पाक साफ रहते हैं, हम हर रोज नहाते धोते हैं। और फिर फरमाया पानी का उपयोग करो। हाँ, किसी ऐसी हालत में मजबूरी हो गई तो पानी नहीं मिला ना सही, लगवित कहते हैं आदमी जो अपने आप को रिलीव करे नेचुरल कॉल से।
आगमन तरण करवा सही, अशुद्ध देह राखवी नहीं। नेचुरल कॉल से रिलीव होके फरमाया फिर तो वुजू करो, हाथ मुंह धो, पाक साफ हो जाओ और अपनी शरीर को गंदा कभी मत रखो। अशुद्ध देह राखवी नहीं, हर रोज नहाओ, जरूर नहाओ। माटी लईने धोवा हाथ, नहीं करे तो नहीं थाए पाक। और मिट्टी से अपने हाथ धो के पाक करो। वो जमाने के अंदर साबुन नहीं था, लेकिन आज हम साबुन जो है सोप यूज करते हैं, तो हमें अभी मिट्टी लेके घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। वन गाड़ियों ना पीऊं पानी, जीव जंतु ना मारिए जाने। पानी भी जो है वो अच्छी तरह से क्लीन करके फिल्टर करके पियो, क्योंकि उसके अंदर जीव जंतु बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। और दूसरे जीव जंतु को, दूसरे जानवरों को भी मारो मत, सिवा के उसकी जरूरत होवे। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि आप मच्छर की दवा न लगाओ, नहीं तो मच्छर हमको मार डालेगा। तो देखो ये 50 क्रिया इधर हो गई। दीनदारों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने अच्छी तरह मुझे सुना, आपकी बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह बाकी की 50 बातें भी ट्राई करूंगा कि किसी और जमात खाने के अंदर या इधर ही कभी कुछ पूरी कर सकें। मौला आपको सुखी आबाद करे, दीन में दुनिया में आपसे राजी हो रहे, बरकतें दे रहे, मुरादें पूरी करे, आफतें बलाएं मुश्किलें दफा करे। जुमले जमातों में, कुटुंब कबीले में, मियाँ बीवी में, भाई भाई में, बहन भाई में, आपस में तलाशम मोहब्बत दे रहे, अपना फरमान बरदार मोमन बनावे, दस्तन सुतरीत में पूरा रखे। मौला आपका ईमान बढ़ाता रहे, इज्जत बढ़ाता रहे, रोजी कमानी बढ़ाता रहे। मौला आपकी तंदुरुस्ती बढ़ाता रहे, दीन में दुनिया में बरकतें दे रहे, हमेशा राजी रहे, सुबह शाम जमात खाने आने की तौफीक दे रहे। चार बातों की दाद नसीब करे।